Good day, I am Religion Isilagan. I will be reporting about ship stress and the measures on board to counteract the effect. Hugging. Midship presses caused by wave support at center longitudinal bending. Hugging is the bending stress where the midship presses due to wave support at the center and weight at the ends. It causes longitudinal strain along the hull. Ang haging nang mahitabo kung ang tunga sa barko mosaka samtang ang bow ug stern maubos. Ang di kanang mabira ug ang ilalom ma-compress. Aron malikayan kanang kinahanglan nato lig-on ang longitudinal framing, pantay ang karga ug husto ang ballast. Sagging. Midship sink caused by wave support at the ends. Longitudinal bending. Sagging is a bending stress where the midship sink due to wave support at the ends and weight at the center. It causes longitudinal strain along the hull. Ang kaning sagging kabaliktaran sa haging, ang bow ug stern kanang mosaka samtang ang tunga moubos. Ang giik ma-compress ug ang ilalom mabira. Ug kung dili pantay ang karga o sobra bitaw ang timbang, mahimo mo deform ang hull. Shear forces. Unequal vertical forces near midship, structural deformation. Shear stress occur when adjacent sections of the ship experience unequal vertical forces, especially near midship. It can cause structural deformation and failure at weak points. The deck is in compression. Ang shear stress mahitabo kung ang magadugtong nga bahin bitaw sa barko dili pantay ang vertical force. Kanang kasagaran tungod sa kalit nga pagbag-o sa karga, kini makadaot sa weak points. Ug di pantay nga cargo ug double bottom construction makatabang malikayan. Torsional stress mao ang pagtwist sa barko tungod sa dili parehas nga balud sa port ug starboard, labi na sa kanang lapad nga dik, taas nga stress bitaw, big-on nga transverse kanang framing ug pag-adjust sa kurso kani makatabang. Punting, outward and outward movement. Bow or stern effect hull fatigue. Punting is the inward and outward movement of hull plates near the bow or stern due to water pressure changes. When the ship pitches, it weakens the hull plating. Punting mao ang sulod gawas nga paglihok sa hull plates sa bow o stern. Tungod sa pressure sa tubig samtang nagpitch kanang mao niya ang kini hinungdan sa fatigue o paghuyang sa hull plating. Reinforced areas reinforced areas or punting beams o kanang regular maintenance mo ni makatabang nila. Founding slamming. Forceful wave impact, rough seas or high speed affect local damage. Founding or slamming in the force impact of the bow of our button against wave at high speed or in raw seas. It causes localized damage to the bow or keel. Founding or slamming may tabo kung kanang kusog mabunal ang bow o ilalom sa barko o sa balod, labi na kung kanang paspas ang dagan sa gubot nga dagat, makadaot kini sa bow kanang keel o bottom. Pag pamino sa speed ug paglikay sa hand-on waves, makatabang siya. Rocking, side to side distortion. Rolling in heavy seas affect frame stress. Rocking in the side to side distortion of the ship caused by rolling in heavy seas. It stresses the transverse frames and bulkheads.
Rocking mao ang side to side distortion sa barko. Tungod sa kusog nga rolling ani naghatag kini stress sa transverse frames og bulkheads. Kanang lig-on ang bulkheads, anti-roll system og nang sakto nga trim makatabang kini og kanang malikayan ang mga pangitabo. O kanang kinatibuk-an nga pagsabot nako ani kini tanan nga stress nagpakita nga ang barko dili lang molutaw sa tubig. Apan kinahanglan lig-on ang struktura ani, pantay ang karga ug mampingon ang navigation aron malikayan ang kadaot sa hull ug mapadayon ang kaluwasan sa barko ug tripulante. I hope we learn something. Thank you and God bless.